پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی، یہ روایت امالی شیخ صدوق کے اندر روایت ہے، جلد نمبر غالباً 1 ہے، میں نے جلد نہیں لکھی، غالباً جلد نمبر شاید 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 461۔ عبد الرحمن ابن قاسم راوی ہے، روایت کرتا ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گزشتہ رات میں نے عجیب مناظر دیکھے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا آپ نے مناظر دیکھے؟ ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہو، ہماری اولاد نے آپ پہ قربان ہو جائیں، تو آپ ہمیں وہ عجیب اور غریب جو آپ نے مناظر دیکھے، عجیب مناظر دیکھے وہ بیان فرماتے ہیں۔ اب رسول خدا کہتے ہیں میں نے وہ جو عجیب مناظر دیکھے وہ کیا دیکھے، وہ بیان ہے، وہ روایت یہی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز رسول خدا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، پیغمبر نے کہا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے، روح نکالنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب روح نکالنے کے لیے آ رہا ہے تو اس وقت اس کی جو نیکی، اچھا اب اس وقت اس کی نیکی کون سی نیکی کام آئی کہ موت کو ڈال دے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس کی وہ نیکی کون سی نیکی جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی تھی، وہ نیکی آئی، وہ نیکی سامنے آئی اور ملک الموت رک گیا، موت روح قبض کرنے سے۔ تو کیا پتہ چلا اس سے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے موت ٹل جاتی، موت بھی ٹل جاتی ہے۔ یہاں پہ ہر ایک نقطے پر ایک درس ہے، صرف میں اس نقطے کو بیان کروں گا، پورا درس بیان نہیں کروں گا۔ یعنی یہاں پہ درس کیا ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کریں۔ تو ماں باپ کے ساتھ نیکی، اچھائی، یہ نیکی تھی جو وہاں پر کام آئی۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ موت ٹل گئی۔ 1 2 پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا، اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر قبر کا عذاب اپنی شدت کے ساتھ نازل ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا عذاب شدت کے ساتھ نازل ہو رہا ہے، تو اس کا وضو اس کے سامنے آیا جس سے قبر کے عذاب سے اسے نجات ملی۔ اب آپ کہیں گے یہ مولانا وضو سے کیا فلسفہ؟ اب اس روایت میں تو لفظ وضو آیا ہے اور کچھ نہیں آیا۔ ہم دوسری روایتوں کو اگر ضمیمہ کریں، جو بعض روایتیں ہیں احکام کے فلسفے وضو کے متعلق، یعنی کیا مطلب ہے کہ انسان وضو صحیح کرے۔ دیکھیے گا ایک روایت میں نے پہلے بیان کی ہے اور ایک اور روایت بھی شاید بیان کی، 2 روایتوں میں پہلے بیان کی جو مجھے یاد ہے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ وہ کون سی 7 صفتیں جو انسان کو جنت میں پہنچاتی ہیں، اس میں وہ بھی پیغمبر کی روایت ہے، اس میں تھا کہ انسان وضو صحیح کرے۔ پیغمبر نے کہا نماز صحیح ہو وہاں پر اور وضو صحیح کرے۔ یہاں پر بھی یہی کہ انسان کو وضو صحیح آنا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنا وضو چیک کرا دیں۔ یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا تاکہ بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ خواتین ہیں، کسی معلمہ کو، کسی ایسے کو کہ بھائی میں وضو اس طرح کر رہی ہوں، آیا یہ وضو صحیح ہے، وضو چیک کرا دے، اطمینان ہو جائے گا وضو میرا صحیح ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ وضو میں وہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں مسٹیک نہیں ہے لیکن مسٹیک ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دوں، چہرے پہ پانی کہاں سے ڈالنا ہے؟ بال کے اگنی جا، آپ نے پڑھا نا، اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا پانی یہاں سے ڈالتے ہیں، پیشانی سے۔ جینٹس میں تو دیکھا بہت سے لوگوں کو، خواتین کو تو نہیں معلوم، آپ دیکھیں اکثر لوگ پانی لیں گے نا یہاں سے ڈالیں گے، یوں یہاں سے ڈالیں، جبکہ پانی کہاں سے ڈالنا ہے؟ اوپر سے ڈالنا ہے۔ کیا یہاں سے نہیں ڈالنا؟ کیونکہ میں بھابھی سے 3-4 دفعہ میں نے دکھا، بھابھی کہہ رہی ہے غلط ہے، شرم نہیں آنی چاہیے، آپ کو کرنا چاہیے۔ نہیں کیا میں سمجھا نہیں؟ میں نے کہا میرا چیک کریں، وہ بھاگ رہے ہیں۔ نہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ غلط ڈالتی ہیں۔ تو آپ پانی کہاں سے ڈالتی تھی؟ میں پہلے یہاں سے ڈالتی۔ ہاں یہ صحیح ہے، صحیح یہاں سے نہیں ڈالنا۔ ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح، بال اگنے کی جگہ سے۔ ہاں تو یہی ہے نا، تو مسئلہ یہی ہے کہ کسی کو بھی آپ وضو چیک کرا دیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو کہ آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ ہاں بات نہیں، وضو باطل ہو جائے گا، نماز باطل ہے۔ تو خیر یہاں پہ ایک مختصر سے میں نے اس کی توضیح دے دی کہ اب یہاں پہ آپ کا وضو آپ کو کہاں بچا رہا ہے، کس عذاب سے بچا رہا ہے؟ قبر کے عذاب سے بچا رہا ہے۔ 2 تیسرا پیغمبر کہتا ہے میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جو شیاطین دنیا نے اسے ارد گرد گھیرا ہوا ہے۔ دنیا کے جو شیاطین، اب یہاں پہ مراد تشریح کوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر جو دنیا کے جو شیاطین ہیں انہوں نے اس کے ارد گرد گھیرا ہوا ہے۔ تو اب اس مرد کو کس نے نجات دلائی؟ پیغمبر فرماتے ہیں ذکر خدا نے اس کو نجات دلائی۔ دنیا میں جو ذکر خدا کرتا تھا، اگر دنیا کے اب شیاطین سے یہاں توضیح نہیں ہے کچھ خاص، اب اس کو آپ تشریح دیں دنیا کے شیاطین سے مراد دے انسان ظاہری اعتبار سے جو
शैतान गुमराह करता है, गुमराह करने के जो असबाब हैं, दुनिया है, हो सकता है शहवत मुराद हो सकता है कि मुख्तलिफ चीज़ें मुराद जिससे इंसान शयातीन में घिरा हुआ हो जाए। जो कहते हैं ना ये गुनाह में इंसान घिरा हुआ है, उसकी वजह क्या होती है? शयातीन दुनिया यही है कि जिसकी वजह से इंसान गुनाह के अंदर घिरा हुआ हो जाता है। अब वो मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, तो उस चीज़ों से निकालने के लिए कौन सी चीज़ें पैगम्बर फरमाते हैं, दुनिया में जो उसने याद खुदा किया है, खुदा को याद किया है, वो याद खुदा उससे शयातीन के इर्द गिर्द से ये दुनिया में ही वो हाँ। एक तो गुनाह कर रहा है और उसको जाहिर है शैतान हावी है तभी वो गुनाह कर रहा है, लेकिन जब वो जिक्र करता नहीं जिक्र कर चुका पुराना, यहाँ पे ये मुराद है। उस वक्त जिक्र कैसे करेगा? देखिए मिसाल, इसकी मिसाल मैं आपको समझाऊँ। आपकी इबादत है ना, अब आपकी अपने दुनिया में इबादत की, ये दुनिया में इबादत की, हो सकता है कि ये दुनिया के मामला तो कहीं कहीं इन्होंने रिवायत में कोई तशरीह नहीं की, ठीक है ना। पैगम्बर ने कहा मैं देख रहा हूँ। अब हो सकता है कि पैगम्बर एक शख्स को देख रहे हैं कब्र में, एक शख्स को दुनिया में देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कहा कि सारे कब्र वाले हैं, सारे मौत वाले हैं या सारे दुनिया वाले हैं, दोनों में तशरीह नहीं, अलग अलग। हो सकता है किसी दुनिया वाले को देख रहे हो सकता है किसी को कब्र में देख रहे हो। जैसे पहले वाला था मलकुल मौत, एक रूह कब्ज़ कर रहा है, वो अलग है, वो अभी ना वो दुनिया में रूह कब्ज़ कर रहा है ना, आखिरत का से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन कब्र अज़ाब वाला हो सकता है उसको देख रहे हो जो कब्र में मौजूद हो। ये तीसरा हो सकता है शयातीन दुनिया, इसका मतलब है ये दुनिया की बात हो रही है अभी। अब फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है जो अल्लाह को याद करता है, लेकिन शयातीन दुनिया तो आएंगे ना उस पर, हावी हो जाता, हावी नहीं हो रहे, आ रहे हैं उसके पास, आ रहे, उसको घेर में ले लिया है। लेकिन क्योंकि वो खुदा को याद करता था, पहले याद करता था, जिसकी बिना पर ये उसे घेरे में नहीं ले पाएंगे, इसलिए कि वो याद खुदा इतनी मजबूत है। याद खुदा, वो जो याद खुदा जो थी वो इसको यहाँ पे बचा ले, ये कहना चाह रहे हैं। यानी दुनिया में आपकी नेकियां, आपका जिक्र, आपका तवस्सुल, दुनिया में जो काम अंजाम दिया, अब वो दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, मुमकिन है मरने के, वो तो है एहतमाल है, मरने के बाद भी काम आएगा। अब पैगम्बर ने रवायत में कहीं तशरीह नहीं की कि ये बात सारी मरने के बाद की है, ये कोई रवायत नहीं है। पैगम्बर ने कहा मैंने देखा, मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि वो मिसाल के तौर पर उसकी रूह कब्ज़ हो रही है, मैंने देखा कि एक को कब्र अज़ाब दिया जा रहा है, मैंने देखा एक, इस तरह अलग अलग पैगम्बर देख रहे हैं और बयान कर रहे हैं, ठीक है। तीन चीज़ हो गई। यानी ये दुनिया के शयातीन से क्या मुराद है? हो सकता है कि दुनिया के शयातीन से मुराद इंसानी शक्ल के अंदर जो शयातीन इंसान को, हाँ वही, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, अब पैगम्बर फरमाते हैं मैंने देखा कि मेरी उम्मत का एक शख्स जिसको अजाब के फरिश्तों ने अपने घेरे में ले। अब अजाब के फरिश्तों से मुराद यहाँ क्या मुराद हो गई? ये मौत की बात हो गई। अब अजाब के फरिश्ते कहाँ होंगे? मौत के बाद होंगे। अब ये बात मौत के बाद की हो गई कि मैंने देखा कि अजाब के फरिश्तों ने, और उन्होंने उनको अजाब के फरिश्ते घेर लिया, अब अजाब उसको देना चाहते हैं, तो क्या चीज़ काम आई? तो कहते हैं उस शख्स की नमाज ने उसे निजात दिला दी। इसका मतलब क्या था कि दुनिया में जो नमाज पढ़ रहा था वो मरने के बाद काम आई। अब ये चीज़ें, यानी मौजूद इसलिए हमने रखा कि इंसान की नेकियां इंसान के काम आती हैं, उसकी नमाज उसकी हिफाजत की, उसको निजात दिया नहीं। इसका मतलब है कि इंसान दुनिया में अगर नमाज पढ़ेगा तो मरने के बाद काम आएगी। ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने देखा, पैगंबर कहते हैं मैंने देखा कि मेरी उम्मत का एक शख्स जो जहन्नम की आग के सामने उसके शोले इसके चेहरे तक आ रहे हैं और वो हाथों से इन शोरों को दूर करना चाहता है, यानी दूर कर रहा है। तो पैगंबर फरमाते हैं इस शख्स का सदका, इसको इस शख्स का जो सदका था, सदका जो उसने दुनिया में सदका दिया, नेक काम किया, लोगों की मदद की, वो इसको निजात दिलाता है और इसके सर और चेहरे से इसके लिए ढाल बन जाता है। वो आग के शोले क्या बन जाता है? वो आग के शोले के लिए ढाल बन जाता है। क्या चीज़ ढाल बनती है? सदका। इसका मतलब कितना अहम है सदका देना, लोगों की मदद करना, माली एतबार से इंसान सदका दे। तो ये सदका इंसान को देखें मरने के बाद कितना काम आता है। दुनिया में भी काम आता है, जो रवायत में है कि अगर आप सुबह सदका दें तो सारे दिन की परेशानी टलती है, शाम को सदका दें रात में तो सारी रात की परेशानी टलती है, मौत भी टलती है, इससे परेशानियाँ भी टलती हैं। और ये सदका आपके मरने के बाद काम आएगा कि आपके जो आग के शोले, जहन्नम के आग के शोले जब इंसान को जब घेरे में ले लेंगे तो ये सदका ढाल बनकर सामने आ जाएगा। आइए, मैंने देखा कि मेरी उम्मत का एक शख्स जिसको जहन्नम की आग ने चारों तरफ से घेर रखा है। एक शख्स, मैंने देखा एक शख्स जिसे जहन्नम की आग ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो उसका अब कौन सी चीज़ यहाँ पर आके उसको बचा रही है? पैगंबर फरमाते हैं वो आंसू जो उसने खौफ खुदा में निकाले, वो गिरिया खुदा को बहुत पसंद है ना। 6 चीज़ें मैंने कई दफ़ा पढ़ी हैं, 6 चीज़ें खुदा को दुनिया में बहुत
पसंद हैं। उनमें 2 क्या हैं? वो 2 आंखें भी पसंद है। वो अलग है, वो रिवायत अलग है, वो अलग 2 आंखें नहीं है। वहाँ पे 3 आंखें एक रिवायत में, एक में 5 है। 5 आंखें अल्लाह को पसंद है, वो अलग है, ये रिवायत अलग है। इसमें 6 चीज़ें हैं, इसमें 2 कतरे हैं। 2 कतरे अल्लाह को दुनिया में पसंद है। एक, जब कोई शहीद होता है तो उसका खून का पहला कतरा जो ज़मीन पे गिरता है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। और दूसरा कतरा कौन सा है? जो शख्स रात की तारीकी में खुदा की बारगाह में खड़ा होता है, गिरिया करता है, वो आंसुओं का जो पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है अल्लाह को दुनिया में बहुत पसंद है। अब आप सोचें कि अल्लाह को इंसान का गिरिया पसंद है, कि इंसान खुदा की बारगाह में जाए, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, खौफ खुदा करे। अब ये खौफ खुदा ये जो आंसू है, आप इससे अंदाज़ा करें कि ये आंसू क्या है जो खौफ खुदा से निकले हैं, वो उसकी जो आते हैं वो उसकी वहाँ से उसको निकाल के ले जाते हैं। अब आप देखें आंसू की बात आई तो रिवायत में एक और भी आंसू हैं जो जहन्नम की आग को बुझाते हैं। वो कौन से आंसू हैं? इमाम हुसैन के कब्र में रवायत में कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिरिया की मुसीबत पे गिरिया करने के जो आंसू है वो जहन्नम की आग को ख़त्म कर देते हैं। अब आप सोचें कि उन आंसुओं में कितनी कदर है, यानी कितनी ताकत है कि वो जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। ये आप सोचें, ठीक है। ये वो एक अलग रिवायत है, ज़िमनी तौर पर याद आ गई तो मैंने बयान कर दिया।